Corpenio, Monecario. Wala. Rebound by Tarayo. Nakuha ni Arugo. Nababig ni Amoto. Amoto. Idol. Bago na rin Karen. Idol. Marcos. Sobra. Nakuha ngayon ni Olivo. Olivo nakuha ni Cabarrio to Marcos. BBM. BBM ngayon to. Ayan, tapikan. Nakuha naman ni Magma. Nakuha ni Magma. Pumilit. Pinasa to Corpenio. Reverse sa ilalim. Mr. Aquino. BBM. Bang! Puta, wala ka video. 1, 2, 3. Wala ka video. Josh, sorry. Wala ka video. Di po fix liwat. Hihira na nga rin makashoot. Wala ka video. Ayan, nakuha ngayon ni Bakaykay. Pinasa kay Olivo. 8 to shoot. Nakuha ni Corpenio. Tuwarogon. Bakaykay. Monecario nag-pick. Pumilit. May tawag na foul. Number 18. Illegal use of bound. Marcos BDM. First personal foul. 2 team fouls na. Unang pukol ni Monecario. Pikse. Bibigyan. Binabang bola. BBM to Cabarrio. Wala 14 to shoot. Wala nakuha ni Corpenio. Binabang bola ni Corpenio. Corpenio na din dribble. Naghanap ang masahan to Monecario. Pinasa kay Harugo na bitawan. Nakuha ngayon ni Amoto. Amoto side step. Liliap. Wala. Rebound by Bakaykay. Bakaykay naghabol. Ibigay kay Monecario. Monecario. Lumipad. Wala. Harugo. Tampol. Mr. Kayumanggi. 2 points. Amoto pumihit, pinilit, pinira, wala. Nakuha ni Corpenio. Ano to? Papawin na ba ang Mr. Aquino? Wala. Ano? Shoutout sa Nadon Wala, mga waiting team. Sugad kan Hernando. Okay. Wait. Baligtad. So, bola ni Monecario ngayon. Nag-dribble. To Bakaykay. Bakaykay ngayon. Nag-dribble. Bakaykay. Pumihit. Ipinasa kay Corpenio. 10 to shoot. Corpenio for 3. Wala. Tapikan na kuha ni Amoto. Dol. Aurora Dol. Ayan. Sobra. Dos. Amoto. Narugo. Nagawan. 14 to shoot. 3 size. Noy, 3 size. 2 size. Amoto. Bali. Mr. Aquino doon. Amoto. Wala. Rebound ni Bakaykay. Bakaykay ngayon. Binabang bola. Ito Monecario. Monecario sa 3 points. Binigay kay Olivo. Thank you. Sabi ni Olivo, bantayin niyo. Bantayin niyo. Okay, sige. Sabi ka, oy, naku po. Parisa. Follow number 94. Corpenio. Kung may lang clarification, para lang sa management na, para doon maistoryahan. Ayaw kita na sa ligawas, magbugal-bugal. Okay. Bugal-bugal, taiguan, gulo-gulo. Okay. Yan. Ay na daw lang ang karili po dito. Okay pa. Ayan kami na. Sir, ako gusto na mo yun. Sarap ba? Ayan, ako po. Sino? Sarap ba?
6 minutes. 1 minute pa before mag-change. Amoto to Tarayo. Wala. Corpinio. Wala yung headband. Wala ng tingang-ting chain. Bakay kayo. May tawag na naman na foul. Number 17. Pushing foul. That is Amoto. Dol. Duha ka na, Dol. Garitin pa. Sa 5 pala. Tres. Score. Abang Monicario 3 points para score. May shoot siya 5 pala na 5. Oh, size na. Tama, may free throws na. Pwede ba natong? May 3 points. Pwede ba natong? There, shoot. Ayan. Cheng! Tara, score. Size na oh. Kalambor. Cheese pala. Alay daw! Sige, tara sila. Number 2 points, Olivo. May 3 points si Monicario. Oh, tapos 2 Olivo. Sarap yan. 12. Corpeño ngayon. Nakuha ni Monicario. Ayan. Palilima. Ano yun? Pwede nga pumalyo ito para score. Oo, pala lang para score. Nalilisan kami, bira siya. Alayan man, sino dapat pwede mag-score? Ang maara mag-plus. Malisan, nagdira kami na pareho. Tara score. Just 12. 12. Yan kuhan. All world. 12 G's. All world, 12. Don. Ayan. Ay, may 3 points. Oo, sakto. Listado. Tama ito. Olivo, Peñaranda. Wala nakuha ni Buen. Binigay ngayon kay Miliano to Donaire behind the back pass. Wala nakuha pa rin. Tajao pinaba ang bola. Tajao naghanap ang Santos Sidik. Wala. Natapit. May bola pa rin ng Mr. Aquino. Dala mga latsik, Juan. Dala mga latsik. Wadis. Sa daliwat, tamo na ni Paul. Buen, wala. Nakuha niyo, Mr. Kayong Manggi. Ipinababa ang bola. Tos Peñaranda. Ibinigay ngayon kay Harugon, step back, Palyasa. Palala ko po. Tapi ka na ko pa rin ni Lontao, 14 to shoot, to Sidik. To Panso pumilit na bitawan. Ibinigay ngayon kay Meriano. Naku po, to Babon. Pare yun na 12. Ito Panso ngayon. Panso binapantayan ni Cano. Back to Guadis to Sidik. Pumukol. Wala. Tapigan na kuha ni Luntoy. Harugon 2 points. Bola pa rin ngayon ni Emiliano. Ibinaba ang bola to Cano. Cano nag-dribble. To Cano nag-dribble. 10 to shoot. Cano pumihit, pumukol. Baka po ang ganda ng pull-up jumper ni Cano. To Harugon. To Panso ngayon mag-dribble. Binigay ngayon kay Peñaranda. To Juan Sidik 12 to shoot. Ang ganda ng pasahan. Na-intercept ni Emiliano. Trouble.
Double trouble para kay Emiliano. Kasabot mo nga niya siya sa tunutuan sa Maikuan Sports Center. Dere mau. Sa convention. Dere mau. Ano yan, Mao? Sorry. Sabot ko siya na. Kulbanak. Puta na po na. Jump shot na, oh. May pagbabago kay Luntoy. Oh, yan yan. Natira na. Luntoy. Babon! Wala. Pumilit. Wala. Tapikan na kuha ni Luntoy. Binigay ngayon kay Sidik. Sidik Junal. Lagi dribble. Okay, last touch sa Gano. Nabat to. Dot. 14 to shoot. Peñaranda. Wala. Rebound na yun ni Scout Ranger Emiliano from convention. Sabot ko siya na ni. Sorry la. Ayan. Ako po nakuha ng punso. Luntoy dinahandang kinaliwa. Bastos moves by Luntaw. Alam daw. Luntoy. Kalahin daw. Aron Mr. Kayumanggi. Kalahin nagluntaw na. First game at tungayan. May pagkakayo. 10 to shoot. Gano. Pumihit. Pinilit. Pinukol. Wala. Rebound by Guades. To Panso. To Harugon. Harugon na naman. Ibinigay kay Peñaranda. Peñaranda binabang bola to Sidik. Sidik ngayon. 12 to shoot. To Peñaranda. Oy, bawal na paglalakbay, sir. Sabi ni referee Gumi. Naman, sugad ng Galban. Kan Alpo, Jaime. Pasabot lahat. 12 to shoot. Ang ganda ng pasa. Magandang resulta. 43 seconds. 42. 35 seconds. 14 to shoot. Sidik. Favorite shot. Pasok. 25 seconds. Okay, waray nagchatla ka. Waray nagchatla ka. Chat na lang nila. Waray nagchatla. 14 seconds. Babon. Wala. Nakuha ni Bowen. Boy. 3. Time is up. Laban championship yan ang pangalanay. Cabarrio. Lumipad si Cabarrio. Ayan, si Corpeño. Hello sa ito. Iskam dito aga. Tagi bula. Monicario nag-pick. Pumukol. Wala kapigan ng Waliluntoy. May tawag na foul. The shot is basketball number 4. That is Yabaw. That is your first personal foul. First team foul. The shot para kay Mr. Kayumanggi Harugon. Konektado. Yan, bola ngayon ni BBM. Binabang bola to Amoto from Manila. Tagalog na eh. Kumustamos. Side step. Ang ganda na moves. Bastos moves by Cabarrio. Takbong po, may manliwat. Lalambor ngayon. Sa moves, siyempre, gwapo dalagan. Corpeño ngayon. Corpeño pumihit. Sinagasaan. Ang dalawang tao. The shot is basket. Foul number 7. Blocking foul 7. That is Serato. First personal foul. Bonus shot. Ayan. Pasok ang Corpeño. Pangalawang pukol. Amoto, simpleng tira, simpleng 2 points, veteran moves by Amoto. Ibang idol, no? Oy, may tawag, pushing pa. Wala ngayon ni Robico, natapik ni Robico.
tumatakbo ngayon si Rubico to BBM na kinalasan si BBM. Ayan, adto na, Bakaykay. Top board by Bakaykay. Kabaryo ngayon nagdi-dribble. Kabaryo naghanap ang sound. Rubico pumuko sa gilid. Sobra tapikan na kuwali. Noy, last touch si Lantaw. Reserve time out, sir. Okay, no problems. 12 to shoot. Monicario nagdi-dribble. 8 to shoot. Monicario, bala. Rebound ni BBM. Binigay ito Kabaryo. Bantas to Amuto. May foul. Pumukol. Bang Bayamuto. 1, 2, 3 points. Corpinyo ngayon madala ng bola. 4-3. Wala na ni Kabaryo. Kabaryo binaba ang bola. To Amoto. To Rubico. Agis. Last touch si Rubico. Nakita. Kapya ko no, Sariling Luan, Marcos BBM. Kalma lang kita. Lamang sira. Problema kay lamang na yan sira. Sira na yan lamang. Okay pa tayo oras. Nakapa fourth quarter. Ayan, 14 to shoot. Sirato. Supalpan. Kaya Idwa, kunay masya, pakadian na. Corpinio. Hanap na pasan. Ibigay ngayon kay Monicario. Pull up jumper. Wala na nakuha ni Bakaykay. Pupunta kay Rubico. Nakuha ni BBM. Bound pass to Amoto. Nabitawan. What a sequence. Ulibo. Monicario. Philip. Turnaround shot. Wala. Ang gaba talaga. Iba talaga pag matanda na. Matangkad niya yan. Sorry. Gusto ko tatigaan. Ang moto. Veteran siya. Bayamoto. Ingkwing ko daw kay Idol. King na ho. King la. Siyempre ay. Ako ba? Monicario nag-fake. Pumihit ang ganda. Pudulumi. Uy, may tawag. Kitang-kita ng kamera. Number 17. Amoto. Take ka na, Idol. Warning for penalty? Ha? Warning for penalty? Foul. Nakuha ni BBM. Pumukol. Puta. Takbong pogi ang Idol. Atras na dalagan. Walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Serbisyong totoo lamang. BBM. Uy, may tawag na foul. Mr. Aquino. Ano ba, Mr. Aquino? Win or go home? Wala. Rebound ni Panso. Tapikan ng Walibuin. Donaire. Nagkuha silot. Piksik. Ay, baka susunod na. Opo. Wala. Rebound ni Emiliano. Kano ngayon pinaba ang bola. Kano ibinigay kay Icheng. Pumilit. Buin. 2 point by Buin. Sige kong ito kang buyan na. Si Dix, Junal, wala. Rebound ni Emiliano. Ibinaba ang bola to Kano. To Donaire. Pag ma-shoot, time out. Time out! All world. 20 seconds, time out.
Tuharugon, Panso, Peñaranda, 4-3, inabot! Panso, 4-3, wala! Rebound by Donaire, nakuha pa rin ni Panso. Harugon, kinaliwa! Wawalahon ngayon ini, si Harugon. Sabat ko po uhon. Uhon. 12 to shoot. Donaire, in and out. Milyano ngayon. Itching Tarayo. Itching. Okay. Oh my God. Jampol. Tadyaw, si Itching ka naging isi. Oh my God. Tara. Yan, bola ni Peñaranda. Back to Panso. Harugon sa ilalim. Ayan. Iba talaga si Luntoy. Kinaliwa na naman. Buhay ngayon bola. Tumiliano. Nag-pick. Ata. Mahirap na tira. Nakadali pa. Foul on number 12. Harugon. Ginggulangan ng magulang. Harugon, first personal foul. 3 team fouls. Ayan. 2 minutes and 44. 2 minutes and 44. Siyempre. Ayan, pasok na yan. Ayan, mula ngayon ni Tadyaw. To Sidik Junal. To Harugon, pumihit, wala, tapikan ng kopra ni Luntoy. Ayan. 10 to shoot. Napunta ngayon kay Itching. Naku po. Peñaranda. Waray bantay. Nakuha ngayon ni Donaire. Donaire bitbit. Sinupalpal. Nakuha ni Sidik. Nagawa ni Itching. Donaire. Oh, kubo. Buti na lang. Last touch. Kontra ngayon lagi hapon. Ayan. Seconds. 12 to shoot. Step back. Itching walang tao. Makuha ni Luntoy. Napunta kay Sidik. Sidik ngayon na napapasan. Nakuha ni... Wala tabik. Nakuha pa rin ni Sidik. To Panso. Panso ngayon. To Sidik. Favorite spot. Wala. No. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Juanis. 8 to shoot. Iyaikit ko no. 14 seconds. Ayan na. BBM. Wala. Nakuha ni Corpinio. To Bakaykay. Dribble. Turn around pass. Ganap na pasan. To Bakaykay sa ilalim. Supalpal. 10 to shoot. 5. Open the sit up. Amuto. Wala. Tapikan nakuha ni Serato to BBM na bitawan ulit. To Rubico. Back to BBM. Wala. Tapik ni Bakaykay. Nakuha pa rin ni. Uy, may tawag. Jump ball bayan. Bola ito. Bola. Ayan. Naro. Ayan. Bakaykay. Corpinio. Bang! 1, 2, 3 points. Okay. To
Cabarrio, pumugol. Naku po, bantay si Cabarrio sa spot. Favorite spot ni Eton. Corpeño ngayon, binigay kay Municario. Municario, binigay kay Corpeño. Corpeño nag-fake. Acrobatic pass. Ulibo! Pexi! 1-2. Amoto to Cerato. Cerato ngayon, bagto Amoto. Amoto nag-dribble. Amoto. Pumihit. Pumihit. Wala, may tawag na foul. Bakaykay nag-dribble. Corpeño. Bang! 1, 2, 3. Bantay niyo. Ayan, bola ngayon ni Cabarrio. Cabarrio na naman sa gitna. Ibinigay kay Amoto for 3. Wala. Tapigan. Nagawa pa rin ni Amoto. Amoto nag-dribble. Amoto, ang ganda ng pasa. Ang ganda ng resulta. Iba talaga pag magulang. Magulang talaga. Corpeño pinilit, wala tapit. Nakuha ni Robico. Ibinigay ngayon kay Robico. Robico nag-dribble to Cabarrio. Cabarrio favorite bound pass. Pick. Reverse. Time out. Time out. Time out. All world. Ito na ng bola. Ibinaba ang bola ni Municario. Back to Municario. Municario ng fake. Ibinigay kay Bakaykay. Nabitawan. Arugong may tawag ng foul. Foul on jersey number 4. That is Cabarrio. Second personal foul. First team foul. Cabarrio ngayon ang di-dribble. Cabarrio. Binigay kay BBM to Robico. To Amoto. Amoto for 3. Wala. Tapigan ng ni Municario. To Corpeño. Corpeño pinilit. Nakupo. Ginagawa na harap-harapan. Nakuha ni Bakaykay. Bakaykay ngayon mag-dribble. To Municario. Municario to Corpeño. Corpeño nabitawan na naman. Nakuha pa rin ni Corpeño. Ibinigay ngayon kay Municario. To Olivo. Wala. Tapit. Tuchok. Nakuha ngayon ni Robico. Amoto. Pinilit. Wala. Nakuha ngayon ni Olivo. Binababa ang bola. Tokan. Harugo. Pumilit. May tawag na foul. Saka, ikaw ay walang pinag-iba. Amoto. Wala. Nakuha pa rin ni Amoto. Umulit. Bang! 1, 2, 3 points by Amoto. Bantay niyo si Amoto. Ang siya lang na-score. Ang idol. Tagalabisares. Idol. Corpeño to Municario to Bakaykay. Bakaykay lumipad. 2 points. Nakakuha ngayon ni Cabarrio ang bola. Binabang ang bola. Cabarrio nag-dribble. Cabarrio behind the back. Pag nasa kay Cerato. Cerato. Balyo lima. Masumpi na kita ha. Impindot na natin ng oras. Tadyaw ngayon ang magdadala ng bola. Ibinigay ngayon kay Viñaranda. To Sidig ngayon. Veterano. 8 to shoot! 5 to shoot! Bound pass to wala. Nakuha ni to Donaire. Pianaire. Waray bantay niyo. Bola ngayon ni Tadyaw. Winner go ngayon para sa Mr. Aquino. Ayan, bola. Sidik sa gilid. Favorite spot na naman. 1-2. Bantayin niyo. Nag-ring kaleton pero may shooting.
Bola ngayon ni Donaire to Cano. Cano nag-dribble. Tago po. May tawag si referee, number 16, holding foul, that is Sidik Junal. First personal foul, 2 team fouls, 14 to shoot. Yan, Cano nag-dribble. Cano, pinasa sa ilalim, walang tao. Messi, miscommunication. Yan, Todjaw ngayon ang madala ng bola. Panso. Binigay yung Pinyaranda. Ibinigay niya yung kay Sidwig. Naku po. Naku po. Donaire. Wala. Rebound by Itching. Binigay kay Buen. Akano. Donaire. Talto. Back to back by Donaire. Bantay ni si Donaire. Final siya yun. Pansinified na sini. Sidik. To Guades. Guades sa ilalim. Kinarabaw. Nakabola yung ni Cano. Cano mag-dribble. Pinasa ngayon kay Buen for 3. In and out. Nakuha ni Panso. Panso ngayon nag-dribble. Naghanap yung Peñaranda. Back to Sidik. To Harugon. To Panso. For Panso. 8 to shoot. Harugon. Wala na nakuha ni Buen. To Miliano. 2 points by Miliano. Nakuha ngayon ni Panso binaba ang bola to Sidik. Bangkas. Nakuha favorite spot. Wala. Tapikan na ito pa rin. Last touch. Si Emiliano. To shoot. To Piñaranda. 10 to shoot. Harugon. Back to Sidik. Favorite spot. Wala. Nakuha ni Emiliano. Inihaga sa iyo kay Cano. Cano. Lumipad. Wala. Tapikan. Ayan. Bola. Tira. Ang idol. Tingkol pa na sila sa convention. 10 to shoot. Harugon. Pumik. Timera. May tawag na foul. Foul on jersey number 99. Miliano first personal foul. 3 team fouls. Kano ngayon magdala ng bola. To Buen. To Itching. Ako po. Iba talaga si Itching. May kasamang B. May kasamang Buenas. Tadyaw ngayon ang magdi-dribble. Binigay ngayon kay Peñaranda. Sidik sa ilalim. Tapigan na ako pa rin ni Panso. Luntaw. Pakdungan. Pakdungan na daw. Number 99 na liwat. Miliano, second personal foul. Warning for penalty. 57 seconds. Ayan na. Bola ngayon ni Buen. To Donaire. Wala. Jump ball. Bola dito, bola. 42 seconds. 40 seconds. To Peñaranda, to Guades. Ako po, nasundot. Napunta ngayon kay Cano. Cano side step, may tawag na foul. Veteran foul. That is number 50.
Panso, that is your first personal foul. 3 team fouls. 26 seconds. 26. 21 shot clock pa kay Pasber Canto. Buel for 3. Wala. Nakuha ni Emiliano. For 3. Wala. 10 seconds. 5. Basket. Continue, ha? Basketball game for the last quarter. After the score, 70-68. In favor of Mr. Aquino. Pag naperde na Mr. Aquino, Perde. goodbye! Bye-bye ang Mr. Aquino. Ano na daw sa una, kartigan? Sino ang karniyo? Kamalib yun, no? Arriban. Kulang sa marido pagod mag-condish na may gid. Ayan, bola ngayon, ha? Ala, nakuha pa rin ni Cano. Cano, mahirap na tira. Tapik nakuha ni Monicario. To Bakaykay. Bakaykay, sinagasaan. May tawag na foul. Foul on number 4, that is Cabarrio. Cabarrio, that is your third personal foul. First team foul. Shout out din sa natin magkirita, ha? Sugad kan Probe. Aman, no? Kandilapahan Ramil. Aman, no? Mga idols. Ano si Ramil kayo? Okay. Bakaykay. Pinasok. Barrio. 14 to shoot. Amoto, sidestep. Ako po. Wala. Miscommunication. Bakaykay. Magdi-dribble. Monicario nag-fake. Ang ganda ng pasa na bitawan ng Juani Donaire. To Amoto. Amoto. Using the board. Wala. Nakuha ni Panso. To Corpeño. Corpeño naghanap na pasan. To Monicario. Monicario nagde-dribble. Pumihit. Nakuha ni Serato. To Amoto. Amoto. Pumilit. May tawag na foul. Shout out, ha? This game is win or go para sa Mr. Aquino. Ngayon wala. Rebound by Donaire. Amoto for 3 point. Kuha ni Caballo. Ay, nasundan ni Corpeño. Ipag-uti nila Mr. Aquino. Donaire pasa kaya pasa sa kalaban. Monicario. Goodbye. Okay. Ayos na. To Caballo. 75-72. Sinihit. Wala kuha ni Donaire. Oh. Right time for nakatiming. Sir, Corpeño. Corpeño ginawa ang bola. Ang gawan pasa kay Monicario.
Monicario pasa kay Bakaykay. Bakaykay 10 to shoot. Pasa kay Corpino 5 to shoot. Tinira ni Sidik at tumanda kay Argo. Pasa to Cabario 77-74 to Amoto 3 point by Amoto. Kasi yung kunin mo. Si Suning. Corpino to Monicario. Monicario gumante. Wala kuha ni Cabario. Cabario to Ajinomoto. Wala kuha ni Monicario to Bakaykay to Corpino. Tago makudaw pa na perte. Kuha tutunaire. Kuha ni Harugon to Panso to Monicario. Monicario dumidiskarte. Monicario nagapasan. Pasa kay Rogon. 14 to shoot. To Bakaykay. To Rogon. Rogon nagpupuminit. Pasa. 5 to shoot. Tinira ng malayuan ni Panso. Wala. Gawa sila kuha ni Amoto. Long pass to Cabario. Ay, ang spectacular. Cabario using the glass. Wala. Agawan sa kuha ni Corpino. Corpino to Monicario. Monicario to Corpino. Ayos, ganda ng pasa. Ay, nakuha pa ni Alan Moto. Okay. So, Cano to Donaire. 2 points. Pan-semifinals ko niya nag-Donaire. Sa elimination, waray ko siya mga score. Waray ko kumuyag. Pantong ko diya. Semifinals. Monicario. Monicario nag-pick. Monicario. 2 points. Cano to Amoto. Wala. Gawang sugang kuha ni Donaire. Ay, kuha ni Monicario. Long pass to Panso. Pasa kay Bakaykay to Monicario. Pareho ang score. 83. Ganda ng laban. Kabari? Yabaw. Okay. Pasa kay Cabario to Cano to drive Pinera. Wala. Kuha Bakaykay. Kuha ni Corpino. 2 points. Wala din pula. Okay, din pula. Laban na. At all world 2. Cabario pasa kay Miliano. Kuha pa rin Miliano to Cabario. Wala kuha ni Amoto. May foul on number 50. Panso, that is your substitution. Sino? Cano. Yabaw. Miliano. Kipire. Time out. All world. Okay, save. Pasa kay Monicario. Wala. Gawan sila kuha ni Corpino to Harugon to Monicario. Inulit. Wala. Agawan. Sundutan. Kuhaan. Okay. Kuha. Remaining time 5 minutes and 55. To Ajinomoto. Dinadalang bola. Ajinomoto. Pasa kay Donaire. Nag-pick. Pasa kay to Marcos BBM. Wale. Kuha ni Monicario. Monicario. Turn around. Pasa kay Bakaykay. 14 to shoot. Bakaykay pasa kay Panso. 10 to shoot. Tinira. 2 points. 2 na laban.
Pasa kay Serato. Serato! Uy, may uy. Tapos pa. Agaw kuhaan, sundutan kuhaan ni Monicario. Monicario, dribble, agaw. Pasa kay Corpiño, may foul. Paulo Barrio. Yan lang bola. Pasa kay Serato to Amoto. Wale. Bakay pasa kay Corpiño. Ganda ng pasa. Pinakabawi ang Mr. Aquino. Mr. Aquino nagpupumilit. Balik to Gwen. To Donaire nag-break. Donaire, itinira ni Donaire. Wala, gawa sundutan ko. Okay. Gawa ni Harugon to Corpiño. Paulo number. Pasa kay Serato nilapit. 87, 93. To Corpiño. Koanik. Uy. Sino? Barrio to Serato. Uy. Nahabol. Remaining time 3 minutes and 30. 14 to shoot. Ay, ito na, kalusot. Kuha, pasa, sakto 14. 10 to shoot. Pinasa kay Bakay. Yun. Remaining time 3 minutes and 8. To Amoto. Alina. Napagod na. Remaining time 2 minutes and 50. 14 to shoot. 10 to shoot. Remaining time 2 minutes and 35. Pa. Okay. Good. 2 minutes and 20. 16 pa, 16. Tabok na, nakatabok. Sundot lang. Sundot. 2 minutes and 15. Sino? Serato. Uy, wala. Uy. May foul. Paulo number 17. Ajinomoto. Fourth personal foul. Vincent pushing. Offensive, penalty na. Hindi offensive. Hindi offensive. Penalty kita. Pushing kita. Rogan. 55. Pasa kay Cano. Pasa. Ajinomoto. 3 point. 92. 99. Uy. Tayla. 14 to shoot. Tinira ni Monicario. 3 points. Dumante. Tuma pa rin. 1 minute and 25. Fourteen to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Okay, wala ko. Wale. Last 1 minute. Basta.
seconds. 41 seconds pa. Kinsyum-syum niyo. Consumer na yung 25. Pinira. 3 point. Bayamoto. 36. Just touch. Pulasan Allward. 29. 29. Tinira. Pagkuhalin. Last 18. Okay. Magpapaalam na. Dunya na ang panahon na para sa inyo. Congrats! Para sa ato na daw ga. Anak ng winner. Kantay. Congrats ako na daw. Between All World and Mr. Aquino. Congrats. All World. Score 104, 105. Hey, for semifinals na sana. Master, okay. Tingnan na 5 minutes. Warm up. Kay,